ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठं सुरापीठमन्नादमिति शुश्रुम स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः अवदद् यस्य पितरो देवा सप्रश्रयं नृप स एव हि ददौ भागं परोक्षमसुरान् प्रति यजमानो वहद्भागं मातृस्नेहवशानुगः तद्देवहेलनं तस्य धर्मालिकं सुरेश्वरः आलक्ष्य तरसा भीतस्तत्शीर्षाण्यशेनद् रुषा सोमपीठं तु यत्तस्य शिरा आसीत् कपिञ्जलः कलविङ्कः सुरापीठमन्नादं यत् सतितिरिः ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः संवत्सरान्ते तदघं भूतानां स विशुद्धये भूम्याम्बुद्रुमयोषिद्भ्यश्चतुर्धा व्यभजधरिः भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वै कीरीणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमौ प्रदिश्यते तुर्यं छेदविरोहेण वरेण जगृहुर्द्रुमाः तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदिश्यते शश्वत्कामवरेणां हस्तुर्यं जगृहुस्त्रियः रजरूपेण तास्वंहो मासि मासि प्रदिश्यते रजोरूपेण तास्वंहो मासि मासि प्रदिश्यते द्रव्यभूयो वरेणापस्तूर्यं जगृहुर्मलं तासु बुद्बुदफेनाभ्यां दृष्टं तद् हरति क्षिपन् हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्रशत्रो विवर्धस्व माचिरं जहि विद्विषम् अथान्वाहार्यपचनादुत्थितो घोरदर्शनः कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा विश्वविवर्धमानं तमीषु मात्रं दिने दिने दग्धशैलप्रतीकाशं सन्ध्याभ्रानिकवर्चसं तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं मध्याह्नार्कोग्रलोचनं देदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी नृत्यन्तमुन्नदन्तं च चालयन्तं पदामहिं दरिगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नवस्थलं लिहता जीवयर्क्ष्याणि ग्रसता भुवनत्रयं महता रौद्रदंष्ट्रेण जृम्भमाणं मुहुर्मुहुः वित्रस्ता दुद्रुभुर्लोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्रमूर्तिना सवैवृत्र इति प्रोक्तः पाप परमदारुणः त्वं निजघ्नुरभिधृत्य सगणा विबुधर्षभाः स्वैर्दिव्यास्त्रशस्त्रौघैः सोऽग्रसत् तानि कृत्स्नसः स्वैर्दिव्यास्त्रशस्त्रौघैः सोऽग्रसत् तानि कृत्स्नसः ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णा ग्रस्ततेजसः प्रत्यञ्चमादिपुरुषमुपतस्तुः समाहिताः देवा ऊचुः वायव्यम्बराग्न्यक्षितयस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः अरामयस्यै बलिमन्तकोशौ बिभेति यस्मादरणं ततो नः अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः स्वलाङ्गुलेनातितर्ति सिन्धुं
यस्योरुशृङ्गे जगतिं स्वनावं मनुर्यथा पद्यततार दुर्गं स एव नस्त्वाष्ट्रभयात् दुरन्तात् त्राताश्रितान् वारिचरोऽपि नूनं पुरा स्वयंभूरपि संयमाम्भस्युदीर्णवात्तोर्मिरवैः कराले एको रविन्दात् पतितस्ततार तस्मात् भयादयेन सन्नोऽस्तु पारः य एक ईशो निजमाययानः ससर्जयेन सुसृजाम विश्वं वयं न यस्यापि पुरः समीहत पश्याम लिङ्गं पृथगीशमानिनः यो न सपत्नैर्भिषमर्द्यमानान् देवर्षितिर्यं निषु नित्य एव कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया कृत्वात्मसात् पाति युगे युगे च तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सनो दास्यति सम्महात्मा। श्रीशुक उवाच इति तेषां महाराज सुराणामुपतिष्ठतां प्रतीच्यां दृश्यभूताभिः शङ्खचक्रगदाधरः आत्मतुल्ये षोडशभिर्विना श्रीवत्सकौस्तुभौ पर्युपासित मुन्निद्र शरदम्बुरुहेक्षणं दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्ष्यणाल्हादविक्लवाः दण्डवत्पतिता राजन् शनैरुत्थाय तुष्टुभु देवा ऊचुः नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः नमस्ते हस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये यत्ते गतीनां तृषिणामिषितुः परं पदं नावार्चिनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति यत्ते गतीनां तृषिणामिषितुः परमं पदं यत् ते गतीनां तृषिणामिषितुः परमं पदं नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति। ओम नमस्तेस्तु भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभाव परममंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकैः परमेणात्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस्य धर्मेणोद्घाटिततमः कपाटद्वारे चित्ते पावृत आत्मलोके स्वयमुपलब्ध निज सुखानुभवो भवान् दुरवबोध इव तवायं विहारयोगो यद शरणो शरीर इदमनवेक्षितास्मत्समवाय आत्मनैवाविक्रियमाणेन सगुणमगुणः सृजसि पासि हरसि अथ तत्र भवान् किं देवदत्तवदिह गुणविसर्गपतितः पारतन्त्रेण स्वकृतकुशलाकुशलं फलमुपाददात्याहोस्त्विदात्मा राम उपशमशीलः समञ्जसदर्शन उदास्त इति वाव न विदामः न हि विरोध उभयं भगवत्य परिगणित गुणगयो ईश्वरे नवगाय महात्मेर्वाचिन विकल्प वितर्क विचार प्रमाणा भाष कुतर्क शास्त्र कलिलान्तः करणाश्रय दुरवग्रह वादिनां विवादानवसर उपरतसमस्त मायामये केवल एवात्म माया मंत्रधाय को नर्थो दुर्घट इव भवति स्वरूपद वया भावात् समविषम मतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्डः सर्पादि धियाम् स एव हि पुनः सर्ववस्तूनि
वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकलजगत्कारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मवात् सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः अथः वाव तव महिमामृत रस समुद्र विप्रुषा सकृदव लीढया सोमनसि निष्यन्दमाना नवरत सुखेन विस्मारित दृष्ट श्रुत विषय सुख लेशा भाषा परम भागवता एकांतिनो भगवती सर्वभूत प्रिय सुहृदि सर्वात्मनि नितरां निरंतरं निर्भीत मनस कथमुह वा एते मधुमथन पुनः स्वार्थ कुशला आत्मप्रिय सुहृदः साधवस्त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां वृषिजन्ति न यत्र पुनरयं संसार पर्यावर्तः त्रिभुवनात्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव तवैव विभूतयो दिति जदनुजादयश्चापि तेषामनुपक्रम समयोयमिति स्वात्ममायया सुरनरमृगमिश्रित जलचराकृतिभिर्यथा पराधं दण्डं दण्डधर दधर्थ एव नेममपि भगवन् जहि त्वाष्ट्रमुत यदि मन्यसे अस्माकं तावकानां तव नतानां ततामह तव चरण नलिन युगल ध्यानानुबद्ध हृदय निगडानां स्वलिंग विवरणेनात्मसात् कृतानामनुकम्पा नुरञ्जित शिरस्मितावलोकेन विगलित मधुरमुख रसामृत कलया चान्तस्ताप मनघार्हसि समयितुम् अथ भगवं तवास्माभिः रखिल जगदुत्पत्ति स्थिति लय निमित्ताय मान दिव्य माया विनोदस्य सकल जीवनिकाया नामन्तर्हृदयेषु बहिरपि च ब्रह्म प्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथा देशकाल देहावस्थान विशेषं तदुपादानोपलम्भकत्वयानुभवतः सर्वप्रत्यय साक्षिण आकाश शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः कियानिह वा अर्थविशेषो विज्ञापनीयः स्यात् विस्फुलिङ्गादिभिरिव हिरण्यरेतसः अतएव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवतः परमगुरोस्तव शरणशतफलासत्सायां विविधवृजेन संसार परिश्रमोपशमनि मुपश्रितानां वयं यत्कामेनोपसादिताः अथो ईश जहि त्वाष्ट्रं ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन कृष्ण तेजां शस्त्रायुधानि च हंसाय दर्हनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपान्थ निजाश्रमाप्ता वन्ते परिष्टगतये हरये नमस्ते हंसाय दरनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मिष्टयशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपान्थ निजाश्रमाप्ता वन्ते परिष्टगतये हरये नमस्ते। श्री शुक उवाच अथैव मीडितो राजन्
सादरं त्रिदशैर्हरिः सोमुपस्थानमाकर्ण्य प्राह तान् विनन्दितः अथैव मीडितो राजन् सादरं त्रिदशैर्हरिः सोमुपस्थानमाकर्ण्य प्राह तान् विनन्दितः। श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽहं वः सुरश्रेष्ठा मधुपस्थानविद्यया प्रीतोऽहं वः सुरश्रेष्ठा मधुपस्थानविद्यया प्रीतोऽहं वः सुरश्रेष्ठा मधुपस्थानविद्यया आत्मैश्वर्यस्मृतिः पुंसां भक्तिश्चैव मया मयि किं दुरापं मयि प्रीतो तथापि विबुधर्षभाः मय्येकान्तमतिर्नान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित् न वेद कृपणश्रेय आत्मनो गुणवस्तुदृक् तस्य तानि चतो यच्छेद यदि सोऽपि तथाविदः स्वयं निःशेषं विद्वान् न वक्त्यज्ञाय कर्म हि स्वयं निःशेषं विद्वान् न वक्त्यज्ञाय कर्म हि न राति रोगिणोपथ्यं वाञ्छतो हि विषक्तमः मघवन् यात भद्रं वो दध्यं च मृषिसत्तमः विद्याव्रततपः सारं गात्रं याचतमाचिरं सवा अधिगतो दध्यं विस्भ्यां ब्रह्मनिष्फलं सवा अधिगतो दध्यं स्विभ्यां ब्रह्मनिष्कलं यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात् दध्यङ्गाथर्वणस्त्वष्ट्रे वर्मा वेद्यं मदात्मकं विश्वरूपाय यत् प्रादात् त्वष्ट्रा यत् त्वमदास्ततः युष्मभ्यं याचितोऽस्विभ्यां धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्मा विनिर्मितः येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेज उपबृंहितः तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोष्ट्रायुधसम्पदः भूयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान् तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोष्ट्रायुधसम्पदः भूयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नवमोऽध्यायः। हरे नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को जय, दीनदयाल भगवान को जय, गोविंद गोपाल भगवान को जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।